So dili ko sure kung tanan ba Android phone na ay ingon ani nga option no sa settings. So ato to sa settings. Ya, para madali ta, pwede ra nimo i-search lang diri. Then type nimo self protection. So imo na siya i-click. Okay. So mao ni siya ang iyahang feature. Thief detection lock. So the screen will lock if this setting detects that someone took your device and ran away. So i-turn on para kung ma-detect sa imong phone nga gi-snatch imong phone yan nidagan ang snatcher. So i-on nimo. No, para ma-automatic lock ang phone. Then offline device lock. Turn on sa nimo. No, the screen will lock shortly after your device goes offline. No, kung ma-offline man gay sa kawatan ng imuhang device. Para ang imuhang data sa imong device maprotektahan. Okay? So, mao na siya. I hope nakatabang. That's all.